आपण को थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, काम्बोडिया, वियतनाम भरी साउथ ईस्ट एशिया देश मानक जॉब ऑफर आसुची कि सतर्क हो जातु, सावधान हो जातु। कहीं ना ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन भारत सरकार का रिपोर्ट अनुसार 30,000 पिला जो माने जॉब पाई जाइथिले सब देश मानक आउ फेरू नांती। कौन हो जी आसुचंती से माने ही कहते जे कौन स्टोरी होता कहीं से रही जाते से आम जाना दरकार जे जो 30,000 पिला जाइए गले कुआड़े आने आसी पाना कहीं यहाँ को कहते जो जिनस चली गोटे विराट बड़ कन्स्पिरेसी चलती से कहते आम ना साइबर गुलामी बा साइबर स्लेव। बर्तमान से जो 30,000 पिला जाइए से सब जगार माने थाईलैंड रे काम्बोडिया रे बर्तमान कौन से माने गुलाम हिसाब रे काम कर साइबर गुलाम बोली से कहु से माने हॉस्टेज होगी रही जाइए, बंधक होगी रही जाइए आठिक आसी पाना कहीं आसी पाना ना। देखो से कौन है केमिति एटा स्टार्ट होची जे कौन हुए ना प्रथमे पिला मानू विभिन्न सोशल मीडिया रे बा को एजेंट मान थ्रू रे प्रथमे ऑफर आसीबो जे तमे जॉब करिवो कि थाईलैंड रे किंबा म्यांमार रे किंबा काम्बोडिया रे तुम इंडिया रे केते टका पाउच से कह निश्चय जहाँ तो कम पाउथे कि जॉब भी नथिबो ना एटिक आस 80,000 90,000 लक्ष एमती दरवा मिलो इलेक्ट्रीशियन हो कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर हो जहाँ जेकोसी गोटे कम डाकिबे डाकिले ठीक अच्छे तो पाखटा थाईलैंड आम पलैबा तापर कौन हम ना से ट्रैवल वीसा रे नहीं जिबे। ट्रैवल वीसा रे एक्चुअली जीवा कथा नुह जदि जॉब कर वर्क वीसा दरकार तथापि पिला तो जानी पारंती ट्रैवल वीसा रे जाती। ट्रैवल वीसा रे धरतु थाईलैंड गले किंबा जेतु थाईलैंड आमर वीजा ऑन अराइवल अच्छी से आगुआ भी जिते इच्छा एवं इच्छा है लोक एवं चाहिए बाहर थाईलैंड इंडियन लोकंर खाली पासपोर्ट ही दरकार किसी दरकार नहीं थाईलैंड जावाकू किंबा वियतनाम जावाकू बा काम्बोडिया जावाकू से कौन हुए ना पिला माने पलांती गला परे कौन हम ना सेठी थाईलैंड रे पहुँचले बा वियतनाम रे पहुँची गला परे ये माने कौन करेंगे ना जो एजेंट माने थिबे बा जो माने थिबे सेठी लोक सेपट एरिया रे से कौन करेंगे आपको कहे जे ठीक अच्छे तुम तो पहुँच गल आ चलो आम तुमको से जो जगार तुम जॉब हम सेठी नहीं जीवु कहीकि कौन करेंगे ना तार पासपोर्ट आ मोबाइल नंबरटा छड़ेकी नहीं जिबे नहीं कि ताकू कौन करेंगे ना से गोटे आखिरे माने बांधी देकी ताकू नहीं जिबे गोटे अलग गोटे देश धरतु थाईलैंड जड़े जाइए नहीं जिबे काम्बोडिया कि वियतनाम जाइए ताकू लाओस एमती विभिन्न देश माने सब देश गुड़ा जेहेतु से पाखापाखि अच्छी गोटे ट्रायंगल भाया अच्छी थाईलैंड ब्रह्मदेश म्यांमार ये सब लाओस ये सब अच्छी काम्बोडिया मोस्टली से माने काम्बोडिया को नहीं जिबे। काम्बोडिया को नेला परे कौन हम ना सेठी से माने गोटे गोटे गाँ भाया गोटे जगह को नहीं जिबे जो बड़ बड़ माने नदी कूल रे बहुत बड़ बड़ सब कैसिनो थिबो से प्राय सब चाइनीज मानकर से माने जो माने ओनर चाइनीज माने थांती सेठी कौन होची ना से माने सेठी नहीं कि मानकु रखिबे सेठी नहीं कि से कैसिनो रे कौन करिवे ना गोटे एते बड़ बड़ कैंपस थिबो आ चारिडे सिक्यूरिटी जगिथिबे सेठी से माने नहीं कि जाइके कहबे जे तुमको माने आमठु तुम ए शिख केमिति कौन करिया पड़ो कौन करिया पड़ो ना साइबर फ्रॉड करिया पड़ो तुम देशर लोक भारतर लोक मानू ही तुम कॉल कर तुम किए कह जे मु पुलिस इंस्पेक्टर कहूँ किए कह मु सीबीआई एजेंट को सीबीआई ऑफिसर कहूँ किए कह मु स्टेट बैंक मैनेजर कहूँ एमती कहीकि फोन कर कहले से मैंने कौन करेंगे बाध्य करेंगे कहीं करेंगे ना देखो सी जाइए थाईलैंड सी पुणी जाइए ट्रैवल वीसा टाइम सरी जाइए पुणी आउ गोटे देश को से नहीं गले आउ गोटे देश धर तू काम्बोडिया नहीं गले काम्बोडिया जदि ये खसिक भी बाहर माने पुलिस धर बिना वीजा केमती देश को आसिल कहीकि जेल रे पुरेब आउ से बाहर ही पारनी एपटे गले एपटू बाहरी पारनी कहीं सिक्यूरीटी वाला थे जदि भी खसीगल ताले पुलिस धर जेल रे पुरेदेव बाहरी पारे से कहते एपटे कुआ एपटे खाई भाया से कौटी जापारती से जाती कौन मान धरतु गोटे लोभरे जे आम गोटे किसी बेसी सैलरी मिल कौन मान खाली लात गोईठा माने पाती बहुत अत्याचार हुए से जदि न
ନକାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି, କିଡ଼ନୀ ୟାର କିଡ଼ନୀ ଆଖି ତାଡ଼ିକି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 100-200 ପିଲା ଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲା ଥିବେ, ସେଠି ଯିଏ ମନା କରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବାଡ଼େଇବେ। ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ଟର୍ଚର କରିବେ, କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିବ। ଏମିତି 30,000 ପିଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲା କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡ଼ାର ଏବେ 50% ଏବେ ସେଇଠୁ ହେଉଛି। ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ଏଇ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବା ହୋଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ଏସବୁ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କରିକି ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଆମକୁ ହିଁ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେୟା ଯଦି ଆମକୁ ଚିଟ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ହାରିଦେବେ। ମାନେ ସେମାନେ ସେଠି ମାନେ ମାରିଦେବେ ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବି, ଧରନ୍ତୁ ୱର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ 2ଟା ଅପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକରେ ତୁମେ 20-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଅର୍ ତମ ଭଳିଆ ଆଉ 4-5ଟା ଲୋକକୁ ଏଇଠିକି ଆଣ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଦେବା, ସେ ତ ଏକରେ ନିଜ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ତଥାପି ଧାର ଉଧାର କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ତାମିଲନାଡୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପଇସା ଦେଲେ ଫେରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ 4-5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କେମିତି କେଉଁ ପିଲାକୁ ଦେବେ? ସେ ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେବନି ସେ ପିଲା, କାହିଁକିନା ନିଜେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫସିଛି। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ତ ଦେବନି। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଦେଖିବ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲର ପିଲା, ଯିଏ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ, କିଏ କଲେଜର ସାଙ୍ଗ ଥିବ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ କହିବ ଭାଇ ଏଠିକି ଆସ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଜବ୍ କରୁଛି, ତମେ ବି ଆସ, ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଅଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇବ। କହିଲେ ସିଏ ଆଉ 3-4ଟା ପିଲା ଆସିଯିବେ। ସେ 3-4ଟା ପିଲା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଫସିଯିବେ, ଇଏ ପିଲା ବାହାରିକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଗୁଲାମୀ ବା ମାନେ ସାଇବର ସ୍ଲେଭ୍, ଏଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆସୁଛି ଅଫର୍ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବା ଇଭେନ୍ ଦୁବାଇ ବି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଭିସାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବା ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପିଲା ଯଦି ସେଇଠି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିକି ଆଇଲୁ ସେ କମ୍ପାନୀଟା କେମିତିଆ। ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଲେ ଯିବେ ଗୋଟେ ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ବି ଫେରିବନି ବା ଫେରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଅଫର୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, म्यांमार, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ବା ଇଭେନ୍ ଦୁବାଇରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍କ ଭିସା ହେଇଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରିବେ ତାର ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିକି ପିଲାକୁ ପଠାଇ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ପୁରା ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼ରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।